Puja evening, we begin with a powerful invocation to Lord Ganesha, the remover of obstacles and the embodiment of Om. Shriya Gopakumar presents Ananda Nartana Ganapathan, a Bharatanatyam piece composed by Uttakada Venkata Subbaiah in Ragam Natte and Talamadi. This piece is choreographed by our Guru, Srimati Shobhanya Karthikeyan, through intricate rhythmic patterns and exhilarating swaras. This piece captures the divine energy and boundless joy of Lord Ganesha's cosmic dance. Let us now witness this vibrant offering of devotion and bliss. आनन्दनर्तन गणपतिं भावये आनन्दनर्तन गणपतिं भावये परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये सदानन्दनर्तन गणपतिं भावये शिवधर मूलधर ओंकार गजवदनं परमं परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये ओंकार गजवदनं परमं परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये सानन्द मुनीन्द्र गणनुत शिवशङ्कर मानस निलीयमानं सानन्द मुनीन्द्र गणनुत शिवशङ्कर मानस निलीयमानं दीनजनमन्दारम् अनुपम दिव्यकळेभर शुभायमानं दीनजनमन्दारम् अनुपम दिव्यकळेभर शुभायमानं दीनजनमन्दारम् अनुपम दिव्यकळेभर शुभायमानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजनसम्मानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजनसम्मानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजनसम्मानं पामगमरि सससरि दर्श सगणगुतग दीनुत दीनुतता संयता सद्धनं तरिता सकधनं तरिवे सद्धनं तरिता सकधनं धनं तरिवे सद्धनं तरि सकधनं तरि 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 विनि 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 चित 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 झुनु 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 धिवि पदमुदं पद सरसिजं मगपमनिप मरगदनिभं मदकरिमुखं प्रणवविनुतम् अजितं मनकं शुभदं परमं कनकाम्बरधरणम् एकदन्तं तद्धि तजनु कनकतरिधीरगजनु कनकतरिरगजनु कनकतरिरा तद्धीरगजनु कनकतरिधीरगजनु कनकतरिरगजनु कनकतरिरा
गणपतिं भावये गणपति